वीडियो। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आपके लिए छोटा सा मिनी हाउस, तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं। वाव, नाइस, वाव, ये ऑसम, वाव, ये नाइस। चलो मैं इसको काट लेती हूँ। अरे वाव, नाइस, अमेजिंग, वाव, सो ब्यूटीफुल। चलो मैं इनको सजा देती हूँ। अरे वाव, नाइस, वाव, ऑसम, ये अमेजिंग, वाव, कितना क्यूट है। वाव, ऑसम, नाइस, so beautiful, nice, awesome, amazing, wow, yeah, nice, so cute, wow, nice, bed, wow, bathtub, nice, amazing, so beautiful. Wow, nice, amazing, so cute. Wow, nice. Yeah, bedroom, living room, kitchen. तो चलो अब हम हमारा घर शुरू करते हैं। Wow, nice, so beautiful. चलो मैं इनको चिपका देती हूँ। Wow, nice. ये हमारा बेड बनकर तैयार हो रहा है। So beautiful. Nice. चलिए। Wow, ये कितने सारे हैं। Nice, so beautiful. Awesome. ये कितने soft हैं ये। Wow, awesome. Nice. This is amazing. Wow, चलो मैं इसको काट लेती हूँ। फ्रिज बनकर तैयार है। चलो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। नाइस, सो ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। ये हमारी मिनी टेबल बनकर तैयार हो रही है। चलो मैं इसको कलर कर देती हूँ। अब इसको काट लेती हूँ। वाव, ये हमारी इस चीज में काम आएंगे। वाव, कितना सुंदर है ये। Awesome. Nice, so beautiful. Wow, nice, शानदार। ये कितना सुंदर है। Wow, nice. ये हमारा मिनी टीवी। Wow, awesome. चलो, nice. Wow, हमारा मिनी ओवन बनकर तैयार है। चलो मैं एक गैस बना देती हूँ। अरे वाह, हमारी गैस भी बनकर तैयार है। नाइस, कितनी सुंदर दिख रही है ये। ऑसम, नाइस, सो ब्यूटीफुल। ये कितना सुंदर है ये। वाह, ये हमारा मिक्सर बनकर तैयार है। नाइस, सो ब्यूटीफुल, ऑसम, दिस इज अमेजिंग। चलो मैं इसको काट लेती हूँ जिससे और भी अच्छा सुंदर दिखाई देगा। वाह, नाइस, कितना सुंदर है। वाह, नाइस, ये हमारी डाइनिंग टेबल बनकर तैयार है दोस्तों। वाह, नाइस, चलो मैं इसको काट लेती हूँ। अरे वाह, ऑसम, नाइस, चलो इन मोतियों को इसको चिपका देती हूँ। वाह, नाइस, ये कितना सुंदर है। हमारी मिनी चेयर बनकर तैयार है। चलो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ जिससे ये और भी अधिक सुंदर दिखाई देगा। अरे वाह, नाइस, सो ब्यूटीफुल। वाह, अमेजिंग,
cute. Awesome. Nice. This is amazing. Wow. कितना सुंदर है. चलो स्टिकर्स को उस पे चिपका देती हूँ. अरे वाह. नाइस. ये हमारे पर्दे बनकर तैयार हो चुके हैं. चलो इनको खिड़की पे चिपका देते हैं. अरे वाह, नाइस. कितना सुंदर है. वाह. चलो मैं एक्स्ट्रा पार्ट को काट देती हूँ, जिससे ये और भी अधिक सुंदर दिखाई देगा. अरे वाह, नाइस. ये सो क्यूट. वाह, नाइस. ये हमारी टेबल बनकर तैयार है. Awesome. Nice. So cute. Wow. Nice. ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है. सच में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है. Wow. Nice. So cute. शानदार. Amazing. Wow. ये हमारी ग्लास बनकर तैयार है. Wow. ये फूल कितने सुंदर है. Nice, so cute. Wow, this is amazing. शानदार. ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है. सच में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है. Awesome. Wow, nice, so beautiful. ये हमारी सीढ़ियाँ बनकर तैयार हो रही है. Wow, हमारी सीढ़ियाँ कितनी सुंदर है. Nice, so beautiful. Awesome. This is amazing. चलो इस मोतियों को इस पे चिपका देती हूँ, जिससे ये और भी अधिक सुंदर दिखाई देगा. अरे वाह, कितना सुंदर है. Nice. This is amazing. Wow. Awesome. Nice, so beautiful. हमारी मिनी लाइट. वाव, अमेजिंग. ये हमारा बेडरूम बनकर तैयार है. दोस्तों, कैसा लगा आपको? नाइस. वाव, ऑसम. दिस इज अमेजिंग. सो ब्यूटीफुल. वाव, नाइस. ये हमारी मिनी टेबल. ये कितनी सुंदर है. Cute. Wow. Nice. This is amazing. Wow. So cute. Nice. Yay. Awesome. Wow. Nice. ये हमारा मिनी वॉश बेसिन जो बनकर तैयार है. Wow. बाथटब कितना सुंदर है. Wow. Awesome.